Je, gouvernement ya Congo inatafuta avancer vers sange ama namna gani? Jambo sana. Tunawasalimu nyote popote mko natufuata. Tutasema tena jambo, leo ni tarehe 20 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Donc 2026. Alors, tunakuya tena kueseye kuanalize na kuingilia kucheua vitu fulani fulani kwa dakika chache. Dakika zetu 10 ambayo tunakuwa tunaanalize hapa ku Eke Swahili. Na kuomba ujiabone kama ndio mara yako ya kwanza unatufuata ya kuabone, ujiabone hapa, upartage na ubakie connecté. Utufate pia ku Eke Swahili Facebook, uende pia ulike, ufollow page yetu ya Facebook, utufate ku TikTok, usikose pia analizi zingine za mingi tunazifanyaka Analysons Congo Français. Alors, tunapata kuna ripoti ambayo inasemeka kama territoire ya province ya Sud Kivu, précisément Lemera, aux environs de Lemera, ma affrontement ziko sana journée à leo. Cela revient à dire que mapambano inafanyika katikati ya gouvernement na baalié na FRDC na baalié wake. FRDC iko na Burundi, FDLR, Wazalendo et tout ça. Alors, ripoti ambayo zinasemeka kama vita ilianza tokea asubuhi hadi saa hizi saa ya jioni, hatuyakoza kuwa kabisa na bilan, hatuyajua nani mwenye anabakia na nani mwenye haiko. Hii picha iko na nikumbusha jinsi vita saa ya prise ya Uvira ilianzaka. Tuko ku 3e jour ya cessez-le-feu leo, mais cessez-le-feu haiko respecté. Puisque même au territoire Mulubero kulikuwa maaffrontement entre Bazalendo Kubo. Tunaweza sema ile iko isolé puisque habiko partie prenante ya maaccord ya ile cessez-le-feu ya Luanda. Cessez-le-feu ya Luanda inaendelea kuwa na pose, inaendelea kuwa na problème. Kama leo tena 3e jour wanaendelea wanapigana ma front différents, cela veut dire que c'est le fait haitakuwa observé hata facilement. Par ailleurs, tunajua kama gouvernement ya Congo iko na lazima ireprendre ma ville ishuke mpaka Bukavu. Ndio programme na ndio projet ya. Tuliweza baelezea maanalizi zingine kama report tulipata ni kusema a partir ya Burundi iko na préparer comment récupérer ma territoire. Sasa kama leo banajiretrouver banakuwa fasi sawa Lemera biko napigana, haiko kusema balikamata mangini ndio banafika Lemera, hapana. Waliweza peut-être kudeborder, mimi nawaza soit bali vuka mpaka moya, unajua ile mangambo bilima biko vinaingiliana huku na huku, njia huku na huku zinaingiliana, donc huko facilité bado banaweza tokea ngambo ya Burundi, banavuka banakuwa banaingia mkilima, banafika fasi fulani, banakuwa sababu banakata njia wala nini. Mais par rapport na ile yote unakumbuka saa Uvira iliamukaka, situation ilikuwa ke bali kuya baka-atake ma position za AFC, bakazi-atake mpaka huku chini. Sasa balizi-atake, AFC kajideside kamata decision nasema il faut ibarudishe nyuma na yende kusource. Bon, maintenant kama tunarudia tena mwa ile même configuration, est-ce que hakuna risque tena vita irudie mpaka Uvira? Hakuna risque ya kusema ke cette fois-ci mwenye ataweza kuwa na nguvu ataendelea wala narudisha mwingine? Pour dire que kama AFC inajideside basi gisi kuna iatake nayo irepousser, itakuwa namna gani? Par ailleurs, Donald Trump mwenye alijitapa juu ya amani, hii situation na mwenye alisinye naye accord ambaye ni Felix mwenye iko à la base ya kuprovoquer ma reprise ya mavita. Est-ce que cette fois-ci Donald Trump atasema tena basi cesser le feu, atasema tena murudie nyuma, wala itakuwa namna gani? Juu nikiwazia hii tu haita apporter scenario moya ya ile yenye ilikuwa mbele. En réalité ma provocation ziko mingi mu territoire ya Sud Kivu, mwa ile axe depuis Lemera, Luvunge, kutafuta kufikia Runingu, kutafuta kufikia Sange, tout ça biko na lazima kabisa gouvernement ya Kongo iko na lazima ishuke nabo ti mpaka Bukavu. Mie swali niko nayo, kama gouvernement ya Kongo itakuwa na nguvu, okay, inafika mpaka Bukavu. Mais kama haitakuwa na nguvu, akiba repousser cette fois-ci, j'espère communauté internationale via MONUSCO, via bengine bote abata lalamika juu iko naona mwenye iko na provoquer situation. Tu kazie macho tuangalie na tuweze tujue vitu gani iko naendeka na vitu gani vinapitikana kule. Problème ya impayement inaendelea kuwa impayement. Haiko ba fonctionnaire balalamika biko napata franga batu bakushika. Leo inakuwa kuturu ya ma chancellerie, ni kusema ma ambassade.
Maambasade zikote za Kongo kwenye ziko nje ziko nalia, hatupate, hatulipiwe, hatuna franga, ilienda likarudia, mtukumbuke, mtuone. Nayo ni nini? Manque ya pay. Swali enye iko hapa, gouvernement ya Kongo inasema iko na budget ya 16 milliards de dollars. 16 milliards. Banasema biko na reserve mu banki ya 7 milliards. Aye batu benye biko na 16 milliards de dollars, biko na reserve ya 6 milliards de dollars, anaweza kosa 70 millions. Kitu gani aiendeke? Wapi kwenye bitu abikamate? Eske hii budget ya RDC ilishakuwa budget ya mari de nuit au aye? Hii reserve yabo ilishakuwa ya tonton de nuit, oncle de nuit, tante de nuit ama namna gani? Ni mami wa tabdo ajet wala namna gani? Biko nasema biko na franga. Mais ile franga eske iko tunjo kuma karatasi, kuma papier na mundoto? Kwa maana nasema iko sababu ni budget ya mari de nuit, juu ni budget mo ya busiku menya iko realist. Franga za Kongo haziko naonekana ziko naenda wapi? Nifata ba rapport zimoya za FMI ina lancer nasema masse salariale pesa mingi balitia ya kusema banapandishia batu ya serikali pesa sans pour autant contrôler, inageuka nayo crise ingine ya ngufu enye itaempeshe musiku zenye ziko mbele ma projet zingine gouvernement iko nazo zisiendelee. Et effectivement ma projet yote ya gouvernement hakuna kitu iko naendelea puisque biko nafanya bana amorcer projet habata ifikia, bana amorcer projet habata ifikia juu hakuna pesa na haiko bien calculé, bien instruit. Sasa hatujue kitu gani. Ba economiste ya Kongo biko wapi? Batu be balisoma tuko na ma université ba economiste mu Kongo tuko nabo sakalanga. Mais le problème haiko tu kwa ba economiste mais kukua pia na experience. Niko narudilia kila siku mimi nasema. Kuko mtu mwenye alishimamisha bitu ya hii akafanya sawa gisi mu Biblia nasema kama Josué alishimamaka kainua mkono akasema soleil arrête-toi sur le Gabon. Honorable Matata Mponyo alistopaka hivi vitu na akamipatia jibu, akaonesha kama la gestion, la bonne gouvernance ndio jibu ya hivi vitu. Sasa la mauvaise gouvernance ndio natubeba mpaka leo. Est-ce que mwa hii niveau utasikia maambasade zinaanza full wala namna gani? Est-ce que ndio maana Therese Kaikwamba aliongeza pesa mufranga za obtenir passeport wala? Selon la société civile ya Beni, ku centre de capture ya niveau ya Beni, ilishakuwa ke il faut mtu anaongeza $30 mufranga zenye konazo pour que bamupatie passeport. Sasa biko nauliza, aye Therese Kaikwamba anaweza kamata decision yulu ya decision ya president enye arrêté enye president likamataka, mais Therese Kaikwamba na violé ile arrêté. Du arrêté ya president ilikuwa nasema kama passeport kama ni $75. Tunajua kama ile 75 ni ya mundoto. Leo passeport inafikia saa 50 yenye tafanya kama mwezi ukipenda ya 2 jours unafika mpaka ma 250. Mais ile $30 na batu aseme delegation kutoka Kinshasa ikakuja kusema se ni juu ya frais ya fonctionnement. Therese Kaikwamba ku ministère affaires étrangères anaongeza $30 yulu ya franga na natuma delegation, mais hakuna arrêté yoyote yenye ko na exige inasema juu ile $30. Est-ce que inageuka tax, inageuka redevance, inageuka impôt, inageuka nini? Hatujui. Sasa hizi franga kila mtu anakamataka hivi. Mais au finish franga za Kongo haziko naonyesha kazi yake. Therese Kaikwamba anasema baongeze $30. C'est dans les soucis ya kufanya nini? Kupata franga za kulipa ma chancellerie, kupata franga za kurepondre kwa besoin yenye biko nayo. Banasema ile $30 ni frais ya fonctionnement. Kama $30 ni frais ya fonctionnement baliongeza. Muangalie fasi yote kwa nafanya mabitu ya makaptura ma passeport baliongeza $30. Wanasema ni frais ya fonctionnement. Cela veut dire gouvernement ipanake tena franga, hakuna tena franga ya fonctionnement ama namna gani? Hatuelewe. Kongo inafanya vitu vikue ya kuchanganyika. Zambie inasema juu ya nini ilikata courant, puisque Zambie ilikuwa nisha informé pendant plusieurs temps. Balikumbusha ya mwisho mwezi wa 9 ke mnapaswa lipa courant. Na Kongo ikajikongola ikafunga masikio. Nini haiendeke? Nani shida iko wapi? Sasa hivi vule kuna nyesha Kinshasa. Batu yote baishaanza kila mtu kuna kamata position.
La fois passée niliona na cortege ya Felix inazama mumai na mamoto zake na biote, nikasema ile ndio mzuri. Prochainement sana nakuya akose njia afanya hata 2 jours. Nyumba kwa mama yake anakuwaka izame, bandugu yake bazame, nabo bameze ile mai, peut-être ndio tawapatia kufikiri. Juu kama ni population ni raia habiko na waza kitu juu yao. Leo watu wanaanza kosa na kulipiwa franga, banakosa na salaire, mais munasema sema mko na budget ya 16 milliards. Munasema sema mko na réserve de change ya 7 milliards. Sasa zile franga mko nazo. DJ Mariden. Bonjour, bonsoir.